Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз хуш омадед ба канали мо. Хоб 4 та гови гусоладори зотӣ тоза зотиям якумаш ина галштен. Иш чанд моҳ буғза яка? 7 моҳ буғз гови галштен. Оз бо шир дора? Шир. Мана чочош бардорам. Мана худам ҷӯшида. Там бинем мавларам. Аҳлишта ягон гап нест. Бузбалаги гова тамошо кунед. Тоза парода. Дашкамаш чанд бача яка? Чорумаш, а? Ай қафошам тамошо кунед. Чорумаш дашкамаш. И чанд қашир додага ҳам бисёрш. То 30 литр шир метавад. То 30 литр шир ҷӯшидага. Ози ҳам шир дора? Чанд қашир дора ози? 14-15 литр шир дора. 7 моҳ буғза бардоро. Буғзишта гарантия додага. Ба духтурам проверка кардага 3 моҳагишта. Хоб сиёмкошам аст хеле буқада мондага. Ҳар чораш як буқада рафтаги будааст. Касе харидора метавонед через WhatsApp муроҷиат кунед. Ҳам видеош буда, ҳам маша нишон метавад бардоро. Аҳлишта хурданашта ягон камбуди нест. Иншоалло 100% моло. Ира 35 мегем. 35 галштен. Муомила хушру дора. Аз номи канали мо гап занед. 35000 галштен. Буғзи гарантия иншоалло. Видеоша ҳами духтурам омода проверка кардага 100%. Шириш аҳлишта хурданашта ягон гап нест, ягон мушкили нест иншоалло. И дуимаш гови чорни пёстрин. Иш чанд моҳ буғз ака? 8 моҳ буғз. Оз ҷӯшида естен ирам ё не? Як вақт метушам, саҳриё метушам. Як вақт меҷӯшидааст барои ҳамин инкишоф ёфтани гусалаш. Чикад аст? Кам меҷӯшидааст. Чанд қашир додага ака? Ай 20 та зиёд вақти навгусалагишти. Чандум зая ба ака? Дашкамаш чандум шай? Дашкамаш сеюм гусалаш. Сеюм гусалаш дашкамаш бардоро. Ино ҳамаш бегусалам. Ҳози ҳам шир метия агар барои ширам буген. Кам шир метия. Як рӯз пас ё ин ки як вақт меҷӯшен. Хоб нархи иш. Нархи дуюм гов чорни пёстр. 28000 муомила дора. Муомилаи хуб дора бародаро. Аз номи канали мо гап занед. Хоб мо мегзарим сеюм говда. Сеюм гов ишам чорни пёстр. Ҳамаш говои бузбалаи зоти тоза. Ишам буғза яка? Чор моҳ буғз. Ирам проверка гузаштага 15 та 16 та шир доштааст бардар. Ям навзоидагишта ай 20 та боло шир дора. Навзоидагишта ай 20 боло шир доштааст. Дуюм шая дашкамаш. Ирам дуюмаш дашкамаш. Навгусалагида ай 20 та боло шир мегирад иншоалло. 4 моҳ буғз ай проверкаи духтур гузаштаги ай. Нархира чанд гуфти ака? 29000. Ира 29000 ай нархаш. Савдо мешавад не чочош. Қафушам тамошо кунед. $29000 муомила дора. Моли чорумин. Ишам гови чорни пёстр зоти тоза. Иш чанд моҳ буғз ака? 9 моҳ будааст. Мана буғзи тайёр иншоалло. Ягон рӯзи дигаш мондагай. Мана аҳлиша тамошо кунед. Шахсан худам омода сиёмка кардам. Говора дида сиёмка кардастам бародаро. Иншоалло говои гарантияй. ин аир агар барои молкилӣ боша буғзи тайёр. Ягон рӯзи дигаш мондагай бародаро.
این چند شیر میداد که؟ یعنی تو 20 لیتر شیر میده. تو 20 لیتر شیر جوشیدگی برادر. نرخی چند پولای؟ یا 30,000 میگیم. 30,000 او معامله داره برادر. همش 30,000 میگیم اما نرخش خوش رو معامله داره. معامله خوش رو داره. این چند روزه با؟ سیمش داره. سیمش داشت کم شد انشالله یگان روز پس گوساله میکنه برادر. اک آدرس گفت زنکه. آدرس نوحیه کشونیون. نوحیه کشونیون همی قریبی شهر بختر اولا خورگون تپه. دستافکش هم تشکیل میکنین ها؟ انشالله با دستافکش یه بار دیگه مولو را خوش رو تماشا کنین. همش زوتوی توزن خیلی چالش بالش نیستین. گوی بوز بالای قد بلند. گوی بقوات. می گوی خونشای جوشیده فول نیک. ای پرایر که گذاشتگی مولو مقصد. ویدیو را پورا تماشا کرده مولو را خوش دیده مصلحت کرده بعد میتونین خریداری کنین برادران. نرخشو نگفتیم. آدرس نوحیه کشونیان. دستافکش تشکیل میکنه انشالله با تمامی شهر و نوحیه های جمهوری تاجیکستان دستافکش تشکیل میکنه. در بیرون هم من سنیونکش دارم. برادران اینه برادر دوتا بقای فروشی هم داشته است. این بقاچه یک گویی که 30,000 گفتیم گوساله هوایه 1 ساله بوده است. هم چورن پیاستری تازه. تماشا کنید ایرا بخوره برآوردنش کمتر مشکلی داره برای همی در جوش نوار کرده استیم. 1 ساله بقا چورن پیاستر. شروع تماشا کنیم بعد خریداری کنیم برادران. پهمی مولا تماشا یک سالای قدش خیلی بلند شدگی. ایرا نرخ چند میمونه یکم؟ یورا هر شرکتون 20,000 میگیم. ایوان معامله خوب داره. جا یک تا چورن پیاستره نه یک تا گوی کارپات شوید کارپات های توزه داره. خب نرخش 20,000 هم 20,000 هم با معامله داره برادر. وزیرم یه بار دیگه ای پیش نشون میتونه شویدم ای پیش تماشا میکنید. Neyiş çorlu göster. Neyiş şöyle karpat. Biz hazırı muamele doğru adres Nohiye Kuşoniyan. اینا برادرها با 2 سر بخای زوددار. یک تا چورنی پیاستر تازه چورنی پیاستر. یک ساله ای برادر. نه 1 ساله شدگی ای. 400 کیلو زیادتر ای. انا ای برادرها کارپات شویتی تازه 1.5 ساله ای برادرها. دسر بقای پرودوی بهترین نمول کارپات شوید کارپاتی تازه بقای 1 ساله و 4 ماه. چورن پیاسترش برادرها 1 ساله رونه.